السلام عليكم، مرحبا بكم معي حصة جديدة من كوكليكو CO2. نقول بسم الله ومباشرة إلى الصفحة رقم 32 ونشرع في إنجازها وعلى بركة الله. بسم الله. غرامير. إذا هذا الدرس على l'adjectif qualificatif. l'adjectif qualificatif. هذا الادجكتيف كاليفيكاتيف المرادف ديالو في اللغه العربيه هو النعت. النعت يعني اللي ما عرفش المعنى ديال الادجكتيف كاليفيكاتيف هو النعت باللغه العربيه. اذا غيكري لي فراز اون سوبريمون لي زادجكتيف كاليفيكاتيف. اعد كتابه الجمله مع حذف النعوت. النعوت الوصفيه يعني تنترجم حرفيا ماشي. لي نومبروز انفيتي سون فينوس بور اكويير لا شارمونت ماريي. إذا الزوار أو عدة مدعوين جاءوا لاستقبال العروسة الجميلة. إذا نقوم بحذف les adjectifs. les nombreux. nombreux c'est un adjectif. نحذفه ويبقى لدي les invités sont venus pour accueillir la charmante c'est un adjectif. la mariée. وأكتب هذه الجملة هنا مع حذف إذا دون هذين les adjectifs. غادي ندير عليهم قلم رصاص باش يبان مزيان. وباقي الجملة أعيد كتابتها هنا نفس الحروف نفس الكلمات نفس mes parents m'ont préparé une agréable surprise pour mon dernier anniversaire. Mes parents m'ont préparé une aussi agréable adjectif. Surprise pour mon anniversaire. Dernier c'est un adjectif. أعيد كتابتها دون هذين النتين. Les jeunes enfants s'amusent dans le jardin verdoyant de notre tante Amandine. Les jeunes enfants. Jeune est un adjectif. S'amusent dans le jardin verdoyant de notre tante Amandine. هذا ملحق بالنو. إذا نزلنا les adjectifs فقط. de notre c'est un adjectif possessif ولكن طلبوا لنا les adjectifs qualificatifs. إذا صافي غير خلي دي notre. de بغيت ندير ليها زعما raccourcissement ولكن par l'adjectif qualificatif qui ne convient pas. إذا أحذف النعت الغير الملائم. la semaine prochaine ou bien prochain ou bien prochaine. أحذفه الأول. الثاني هو الملائم. Je ferai de longues ou bien longues promenades à pied. Longue promenade. On dit une promenade. في الأسبوع المقبل سوف أقوم بعدة جولات على الأقدام. Je ramasserai les feuilles mortes et j'en fabriquerai un joli tableau de nature morte. Un tableau mort, de nature morte. La nature qui est morte et non pas le tableau. أمر إلى رقم 3. Écris correctement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. هاد les adjectifs سوف نقوم بكتابته بشكل صحيح لعمل la concordance. عمل l'accord. لعمل l'accord entre l'adjectif et le nom. La petite chatte de T إذا féminin. De T E de consonnes بحال plus à la fin du mot ça veut dire que c'est un nom au féminin. إذن la petite أضيف لها E à la fin. De mon frère est grise. E. Chaque jour elle se repose sur la pelouse verte. La verte. Dans notre immense jardin elle a mis bas 4 jolis chatons. أضيف S. هذا S.
chaton, vif, S. Quand ils sont contents, S. Ils sautent joyeusement autour de leur maman. Écrit ces groupes nominaux au pluriel. Une fête religieuse, des fêtes. أنا سأضيف فقط la marque du pluriel. Des fêtes ES religieuses ES à la fin. Un événement sensationnel. Des événements avec S à la fin. Événements avec S à la fin. Sensationnel avec S à la fin. Sensationnel S à la fin. باش تعرفوا الكلمة. إذن أنا لن أكتب الكلمة كلها ولكن فقط الإنجاز. Un bracelet étincelant. Ça devient D. Bracelet avec S à la fin. Étincelant avec S à la fin. Une musique bruyante. Des musiques avec ES. Bruyante. ES à la fin. Complète 5, numéro 5. Complète ces groupes nominaux avec les adjectifs qualificatifs de ton choix. إذا هنا طلبوا منا أن نتم هذه الأسماء بنعوت من اختيارنا نحن، يعني غير مفروضة علينا. Des costumes neufs. Une réception excellente. Un festival fantastique. Des chansons romantiques. Des chansons romantiques. Et on passe au numéro 6. Un danseur gracieux. إذن سوف أقوم بالترتيب 1 2 3 4 ونبدأ. Un danseur gracieux. Une chanteuse talentueuse. Des comédiennes brillantes. Des spectateurs ravis. إذن في القسم بطبيعة الحال المعلمة ستقول للتلاميذ أن يصلوا بينها. أنا أنجز بهذه الطريقة، يعني ما كتوسخش الكتاب، أنا زي نحافظ على الكتوبة. إذن ton animal domestique s'est perdu. Rédige un avis de recherche pour le retrouver. Sois le plus précis possible pour le décrire. Utilise des adjectifs qualificatifs. نقوم بشرح هذا السؤال ولكنني لن أنجزه لأنه طويل نوعا ما ويحتاج إلى كتابة أكثر. إذن حيوانك الأليف فقد. حرر طلبا أو ورقة تصفه فيها أو قطعة تصفه فيها أو أسطر أو كذا تصف فيها هذا الحيوان الأليف مع استعمال les adjectifs qualificatifs. أظن أن هذا سوف يكون شيئا ما سهلا، قد ننجزه فيما بعد في فيديو لاحق إذا وجدنا، يعني في الصفحة الموالية 33 يكون لدينا وصف فسوف أقوم بتحضيرها بإذن الله. إذن رقم 8 نشرحه أيضا. Décris une créature imaginaire en employant 5 adjectifs qualificatifs.
إذن صف حيوان أسطوري أو مخلوق أسطوري، وهذا الوصف ضع فيه 5 adjectifs. 5 adjectifs qualificatifs يستعملها لوصف هذا المخلوق الأسطوري أو الخيالي. إذن أظن أن هذا كان وافيا بالغرض. لا تنسونا من جيم ومن بارطاجي لا فيديو، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. إلى اللقاء.